मामा नमस्कार जगजीत विश्व आपको स्वागत। आज है आम जीत जन्मदिन है कि तोरी जन्मदिन बा जरूर ये क्षीरी चाउल बस क्षीरी आमर क्षीर पड़ा हम क्षीरी चकुली आमर सब कदली आम सब आम पूजा हम ठाकुर पाखे आ खरा बेलू आम गोटे खास कौन भेज बिरियानी हम आज तो बार ना गोटे हाँ आमर एपटे जी जन्मदिन में बस कौन क्षीरी एपटे क्षीरी बस एपटे आमर कौन हम ना चकुली पूजा हम ये आमर आंब कदली सब खुआई पूजा हम ये आमर पूजा पहला चकुली चारटा चकुली हम चकुली आमर गोटे हो सारे आमर खिसमिश अच्छी क्षीरी फुटिया फुटिबा हो गलानी आ गोटे चकुली करदे गेली आमर सकाल सकाल गाधे पड़े नानार जन्मदिन कौटी फुल रहा है आई फिर कदली पत्र आनी नहीं जा कदली पत्र फुल सब नहीं जा सजासजी कर आई बासन दौर ठाकुर आसब है आज नानार जन्मदिन आज मो गेलु कर गोटे वीडियो देख सब भोग रेडी है क्षीरी भी रेडी होगा तू जा आई पाखक जीवु आई पाखक जीवु गोटे छोट गिना आनबू से गोटे क्षीरी देवी पूजा हम है भोग रेडी गेलुरी भोग रेडी हो गला आ तू कौन करुचु आलो मो झील बढ़िया सजाऊँ हाँ भोग रेडी हो गला पूजा कर मु आसुची जल्दी जल्दी सजा सजे देलु गेली आउ कम गेली आउ टे फुल पकाउनु सेठी भल लागिवो ठाकुर पाखरे पका आ एते फुल रखी कोन लाभ जगन्नाथ गेली आमर सब बढ़िया सुंदर सजे आ क्षीरी हो गला ना पूजा तो दे देछि आ एठी आमर खाइबा पई पिठा आम षठी घर ना षठी घर पूजा हम गेली आम सजेला बो आम सिंदूर देले बहुत परिश्रम कर तू से कर नाना कि मुड़ी बसी तो लगे सरला सब दीप फीप सलिता देना ना से ओहो आज नाना जन्मदिन कौन हम खाइबारे सकाळे तो चकुली क्षीरी पिठा जहाँ खाइब है आ खरा बेले गोटा बिरियानी हम नहीं स्पेशलिस्ट किए मामा 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 है बिरियानी स्पेशलिस्ट शुणु मु सब कटाकटी करदे मामा कर ड्रेस फेस पिंधि सारी जन्मदिन में आ जीजा खाया नहीं जाऊँ क्षीरी पिठा छेनापोड़ हाँ जा दे देगी आसबू जेजेबा नमस्कार करूँ बड़ापा नमस्कार करके आस खट डेरी ना खट उठो ना आलती हम ना कौन हाँ आलती कर ओहो सैला पूजा पूजा ए षठी घर पूजा हम कौन दीदी अरे नमस्कार कर ठाकुर को
ଆମର ସତୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ପୂଜାପୂଜି ସଇଲା, ଚାଲ ପିଠା ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବ ଚାଲ। ଜେଜେ ତ ଜନ୍ମଦିନେ ଜେଜେମା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଆମ୍ବ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ହଉ ଚାଲ ତମେ ଖାଇବ ଚାଲ। ହଉ ଆଜି ଆମ ନାନାର ଜନ୍ମଦିନ ନା, ତୁ ଆଗ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଧରିଦେଲୁ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ନା। ହଉ ହଁ ଖାଅ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୁଗୁନି ପିଠା ଆମ୍ବ କଦଳୀ କ୍ଷୀରି ଆଉ ସବୁ ଖାଅ। ଆଉ ଆଜି ନାନାର ଜନ୍ମଦିନ। ନାନାର ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ଆଳୁ ଗାଜର ଟମାଟର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ବିରିୟାନୀ। ପନିର ଥୁଆଇଛି, ବିରିୟାନୀ ହବ ନା। ଆଉ ମା କଟାକଟି କରୁଛି ଆଉ ହେଲା। ଏଠି ସବୁ ଥୁଆଇଛି, ମା ଆଳୁ ବି କାଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ, ଗୋଟେ ଭଲ ବିରିୟାନୀଟେ ହବ ଆଉ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଆମର ଜିତ୍ ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜିତ୍ ରାଗି ଯାଇଛି, ଗାଳି ଟିକେ ଶୁଣି ଦେଇଛି ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପନିର ଥୁଆଇଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆଇଛି, ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ବନିବ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ଲୋକ ଆସିବେ। ମାମା ଆମର ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଭଜାଭଜି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ପତ୍ର। ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି ବା, ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଭାତ ହବ। ମାମାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହିଁ କାଟୁଛୁ ଆଉ। ମାମା ଅଦା ରସୁଣ ସରୁଛି, ମୁଁ ପିଆଜ କରୁଛି। ଆମର ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ କଟା ସରିଲାଣି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ହେବନି ପଛରେ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ବିରିୟାନୀ ଭାତ ରନ୍ଧା ହବ, ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଚାଉଳଟା ପକେଇବା ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଆଳୁ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମର ଚାଉଳ ଏଇନା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଉ ଆଉ ହଉ। ଆମର ଏଠି ପନିର ଭଜା ହେଲା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବସୁଛି, ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆମର ପଇଲା ପିଆଜ ହେଲା। ଏଠି ସବୁ ଆମର ଭଜାଭଜି ହେଇ ରହିଗଲା, ଏଠି ଭଜାଭଜି ହେଇ ସବୁ ରହିଗଲା। ଆମର ଏଠି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପିଆଜ ପଇଲା। ଆମର ପିଆଜ ଭଜା ସବୁ ଥିଲା, ଏଠି ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ନା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭାତ ଗଳା ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ଆଉ ଦେଖିବା ମସଲା ଭାରି ବାସୁଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଇଛି ଆଉ। ଆହୁରି ହବ ବୋଧେ ନା, ଟିକେ ହବ। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ନା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆହେବ ନା ଭାତଟା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? କେଉଡ଼ା ତାପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ। କଷାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର। ତାପରେ ଭାତ। ଟିକେ ଘିଅ ଦିଆହେଲା ଆମର ପୁରା। ଘିଅ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନଦୀ ଦେବ ନା। ଆମର ହେଇଗଲା ନା ବିରିୟାନୀ, ଦେଖେ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି ଆଉ। ହଉ।
चलो रेडी होगा खाइबा बाड़ीबा पूरा होटेल आओ बिरियानी टा हो सारी आम बापा बड़ा है बासन रे घर फाटुची कौनटा कर तू कौनटा कर है घर फाटी गला बासन रे घर फाटी आओ आंटी मामा तो बिरियानी बनैले केमती आई बढ़िया बढ़िया आ बढ़िया भल भी देखा ना भल हो खा गेली भी तोर गेली गेली भी हसुची आ नानार कथा शुणी हसुची तू खा खा भल लगुच आ तो मामा बनी तो मामा बनी आमर ये जीत खाऊँगी आ गेली खाऊ खाओ आमर भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी था यह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे आम आउ गोटे नव भिडियो नहीं आसवा से पर्यंत गेली टाटा बाय बाय आमर पूजा सरला निज स्थान को जा संस्कृत